हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? Adjective describes nouns and pronouns. They give more information about people, places and things. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है जो आगे चलकर हम इन एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमें किसी भी पीपल्स के बारे में, जगहों के बारे में या चीज़ों के बारे में मज़ीद इन्फॉर्म करते हैं। तो वो जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ जब ये वर्ड इन एडजेक्टिव लग जाता है तो ये उसी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद एक्सप्लेन करता है। अब कैसे करता है आगे चलकर अभी हम पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव की किस्में क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। सम एडजेक्टिव टेल अबाउट द साइज ऑफ पीपल्स आर थिंग्स, यानी एक ऐसे एडजेक्टिव जो किसी लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में साइज को डिफाइन करती हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव हम साइज वाला एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बिग हाउस, ए लॉन्ग ब्रिज, ए टेनी फीट, ए लार्ज आर्मी, ए हाई माउंटेन, ए बिग हैंड्स, ए ह्यूज शेप, ए शॉर्ट मैन, ए शॉर्ट स्कर्ट, ए टॉल बिल्डिंग, ए थिन बॉय, ए लॉन्ग ट्राउजर। इसमें ये जो बोल्ड वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे बिग हो गया, लॉन्ग हो गया, टेनी, बिग, शॉर्ट, लॉन्ग, थिन, शॉर्ट, हाई, लॉन्ग, ये क्या, ये इन चीज़ों की जो है ना, ये उसके साइज को डिफाइन करता है कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं, वो लंबे हैं कि शॉर्ट हैं। तो ये ऐसे जो वर्ड होते हैं जो नाउन के साथ लग के उसके मानी को मज़ीद डिफाइन करते हैं। तो ये एडजेक्टिव बाज़ औक़ात साइज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव टेल अबाउट द कलर ऑफ द थिंग्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों के कलर के बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड कारपेट, इसमें ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है। ए ग्रे सूट, ग्रे यहाँ पे एडजेक्टिव है। ए ब्राउन बियर, ब्राउन यहाँ पे एडजेक्टिव है। वाइट स्वैन, तो वाइट यहाँ पे एडजेक्टिव। एंड ऑरेंज बेलून, यहाँ पे जो ऑरेंज है ये एडजेक्टिव है। ग्रीन पेपर्स, ए ब्लू यूनिफॉर्म, ए येलो रिबन, ए ब्लैक शूज, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये इन चीज़ों के कलर को डिफाइन करता है, यानी कलर की वजाहत करता है कि वो किस कलर के हैं। सम एडजेक्टिव टेल व्हाट पीपल आर थिंग्स आर लाइक टू डिस्क्राइब देयर क्वालिटी। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो किसी भी चीज़ या किसी भी बंदे के बारे में हमें बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, बेहतर है कि बेहतर नहीं है। तो ये ऐसे किस्म के एडजेक्टिव, ये क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल वुमन, इसमें ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव, ये इस वुमन की खासियत को ज़ाहिर करती है। ए यंग सोल्जर, फ्लैट सरफेस, handsome boy, an old uncle, a hot drink, poor family, kind lady, cold winter, rich people, familiar voice, sunny day, cool weather, deep pool, strange place। अब ये क्या है, ये जितने भी ये अगर पेपर में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, तो सबसे पहले जहन में ये ले आए
کہ یہ جو اس کے ساتھ یہ جو ورڈ لگا ہوا ہے، بعض اوقات آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو انڈر لائن ورڈ یہ کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ چونکہ ناؤن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ اس نام کو چونکہ ڈیفائن کرتا ہے. پھر آپ اپنے ذہن میں لیں کہ یہ کس ٹائپ کا ایڈجیکٹو ہے، یہ اس کی کوالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، کلر کو ڈیفائن کرتا ہے، یا سائز کو ڈیفائن کرتا ہے، تو پھر آپ ایزیلی فوراً پہنچ جائیں گے. تو یہ جو ایڈجیکٹو ہے یہ کسی بھی چیز کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے. نیکسٹ، سم ایڈجیکٹو ٹیلس what things are made of. They refer to substance. کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کی بناوٹ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے. تو یہ ایسے بھی ایڈجیکٹو ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے پلاسٹک فولڈر، اے اسٹون وال، یعنی وہ جو دیوار ہے وہ پتھر کی ہے، اب پتھر سے بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جو اسٹون ہے وہ ایز اے ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے. ایک کلے پاٹ یعنی مٹی سے بنی ہوئی ہے. اے پیپر بیگ، یہاں پہ بیگ ناؤن ہے لیکن پیپر کیا ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. اے میٹل باکس، میٹل ایڈجیکٹو ہے. گلاس ڈور، یعنی وہ جو دروازہ ہے گلاس کا ہے تو گلاس یہاں پہ کیا ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے. لیکن یہاں پہ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے، میڈ آف، یعنی چیزوں کی بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے. اے کاٹن شرٹ، اے سلک ڈریس، کنکریٹ روڈ، اے جیڈ رنگ، اے ووڈن اسپون، پروسلین ویس. تو یہ ایسے قسم کے جو ورڈز ہوتے ہیں تو یہ کیا، یہ کون سے ٹائپ کے ایڈجیکٹو ہے، یہ وہ ایڈجیکٹو ہے جو کسی بھی چیز کی بناوٹ کو ظاہر کرتے ہیں. اگر سینٹینس میں آ جائے تو آپ ایزیلی اس کو جج کر سکتے ہیں. Some adjectives are made from proper nouns of places. These adjectives are called adjectives of origin. یہ کس ٹائپ کے ایڈجیکٹو ہے؟ Some adjectives are made from proper nouns of places. کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی خاص ناؤنز یا جگہ سے بنتے ہیں. فار ایگزامپل یہ اے میکسیکن ہیٹ، اب جو میکسیکن ہے یہ میکسیکو اس جگہ سے یہ بنی ہے. اے برٹش پولیس آفیسر، اب یہ چونکہ برطانیہ برٹن جو ہے یہ کسی ملک کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے. اب یہ کسی جگہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی برٹش جہاں پہ انگریز لوگ رہتے ہیں. پولیس آفیسر. اے فرینچ فلیگ، تو یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ فرانس کو ظاہر کرتا ہے کسی. اب یہ جو ایڈجیکٹو نکلا ہے یہ کسی خاص پلیس سے نکلا ہے، یعنی فرانس سے نکلا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فرینچ فلیگ ہے. پیلپینو ڈریس، یعنی پلپائن کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ. امریکن کسٹمز، این امریکن کسٹم، تو یہاں پہ جو امریکن ہے یہ کیا ہے، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. واشنگٹن ایپلز، واشنگٹن ایپل، اب یہ جگہ کا نام ہے لیکن یہاں پہ یہ بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. جاپنیز لیڈی، تو یہاں پہ یہ جو جاپنیز ہے یہ ایکچولی ڈینوٹ کرتا ہے اس لیڈی کو کہ یہ جاپنیز سے اس کا تعلق ہے، اس کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے لیکن جگہ کی مناسبت سے. اسپینش ڈانس، این انڈین ٹیمپل، این اٹالین کار. تو یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ٹائپس آف ایڈجیکٹو ہیں. پھر سے ریکیپ کر لیتے ہیں. سم ایڈجیکٹو، کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہیں جو کہ سائز کو ظاہر کرتے ہیں. کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کے کلر کو ظاہر کرتے ہیں. کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں، خصوصیات کو. کچھ ایڈجیکٹو ایسے بھی ہیں جو کسی چیز کی بناوٹ کو کہ وہ کس چیز سے بنی ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور کچھ ایڈجیکٹو ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی پراپر ناؤن آف پلیسز سے ماخوذ ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص جگہوں سے وہ نکل کے وہ ورڈ بنتا ہے. تو یہ تمام ایڈجیکٹو کیا ہوتے ہیں اور ٹائمز آف ایڈجیکٹو یہ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر دی ہے. اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ مزید پارٹس آف اسپیچ کو پڑھیں گے.